माशाल्लाह झूठ बोल रहे हैं, यानी मिंबर के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं है। ऐसे अफराद को तो मिंबर पे नहीं आना चाहिए, इसी से तशय्युअ बदनाम है। अब आते हैं नाज़रीन एक और बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर शुर्लियां छोड़ने में माहिर हैं, अकबर कुरैशी साहब। वो अब देखिए उन्होंने कितना बड़ा एक झूठ बोला, अपनी वाल के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट की है। सबसे पहले हाशमी साहब आपको पोस्ट दिखाते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है, उसके बाद उसकी हकीकत आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, ये देखें एक मोमिन के जहन में चीज क्या है, वो कहते हैं कि शहादत सालिसा पे क्या होने चाहिए, मुनाजरे होने चाहिए। फिक़ही इख्तिलाफी बहस में मुनाजरे नहीं होते, हर कोई अपनी तहकीक पेश करता है। मुनाजरे का तल्लुक जो है वो अकायदी अबहास से है कि जिससे में आपने जो सुन्नी शिया के अकायदी इख्तिलाफात हैं वहां पे आप मुनाजरा करते हैं। एक फिक़ही इशू है कि भाई ये नमाज में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, इसके ऊपर मुनाजरा कहाँ से आ गया भाई। और उन्होंने समझा होगा कि शायद जो हौज़ नजफ़ अशरफ है या कौम मुक़द्दस है, यहाँ भी इसी तरह के मुनाजरे होते हैं। यहाँ पे इल्मी बहस होती है, इल्मी बहस फुक़हा आपस में करते हैं, फिर दूसरे के एहतराम करते हैं, उसके पीछे जाके नमाज भी पढ़ते हैं। शेख सनद हाफिज़हुल्लाह करबला में जाए वो पीछे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। हमें जब कभी मौका मिल जाए फर्ज करें हम भी उनके पीछे नमाज पढ़ लेंगे। तो इसमें इशू तो नहीं है ना कि इल्मी बहस है, इल्मी बहस में कोई किस नतीजे पे पहुंचा, कोई किस नतीजे पे पहुंचा। इससे ये साबित नहीं होता कि फलां हरामजादा बन गया है या फलां जो है वो मौला की विलायत का मुनकर बन गया है। लेकिन इन लोगों ने ज़हन में क्या बनाया हुआ है कि ये जो है वो बड़ा कोई इशू है और अकीदे का कोई मसला है, इस पे बड़े बड़े मुनाजरे हो रहे हैं, लोग बनाते हैं एक दूसरे को और फिर फरार हो जाते हैं। पाकिस्तान को कोई पता नहीं क्या बनाया हुआ सिस्टम। चलें जी, अब वो पोस्ट दिखाए ना अकबर कुरैशी साहब की। जी, ये फेसबुक पे जो है वो अकबर कुरैशी साहब की पोस्ट अभी भी होगी। नहीं तो स्क्रीनशॉट जो उसका लिया गया था वो जी जी ये ये है। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि ये पढ़ी जाए। ये अकबर कुरैशी साहब में जी सोशल मीडिया के ऊपर ये अपनी एक किताबों की बरी लेके बैठते हैं और दिखाते हैं जी इसमें भी शहादत सालसा है, इसमें भी शहादत सालसा है। फिर ये उलमा को गालम गलोच भी करते हैं और उनके अलकाबात भी लगाते हैं, जिसमें जब ये पोस्ट आपको दिखाएंगे वहां पे इन्होंने लगाए हुए इस तरह के अलकाबात कि हौज़ इल्मिया नजफ अशरफ के उस्ताद आयतुल्लाह शेख सनद नजफी का हाफिज बशीर। आगे देखें अब क्या हाशमी साहब लगाया है। जी जी बिल्कुल, कुरान की वाज़ेह मुखालफत और कि किसी के नाम बिगाड़ो, जी, और ये तौहीन के तौर पे शायद उनका इलाका हो तो ये तौहीन के तौर पे। बहरहाल आगे चलें। को शहादत सालसा दर तशहुद नमाज पे खुला चैलेंज और मुनाजरा अरबी जुबान में करने की जो है वो खुली दावत, मगर हाफिज अच्छा साहब का। अच्छा, हाँ। एक बात है ना, यानी शेख सनद जो है वो चैलेंज देंगे और साथ ये कहेंगे कि अरबी ज़ुबान में हम मुनाज़रा करेंगे। भी वो शेख हाँ। सनद को तो उर्दू आती नहीं है, तो वो ये कहेंगे कि हमें उर्दू में मुनाज़रा करना है या इंग्लिश में हमें मुनाज़रा करना है। हाँ तो वो क्या अजीब है। कहते हैं अरबी जुबान में मुनाजरा करेंगे, उसके अलावा उनकी जो मादरी फादरी जुबान है उसमें नहीं करेंगे। वो खुद अरबी हैं वो कहेंगे अरबी जुबान में आगे करना है। अच्छा, और मगर हाफिज साहब का फरार और मुनाजरे से इनकार मोतबर जराए, ये अच्छा ये बड़ी एक चीज होती है हाशमी साहब। ये हाँ अल्फाज लगे, जैसे आप कोई झूठ बोल रहे हो ना, तो एक बंदा कह रहा हो कि कलंदर लाल कैसे हुआ, वो एक कढ़ाई में पड़े रहे, कितना अरसा पड़े रहे। एक रिवायत कहती है 3 महीने वो उस आयल वाली कढ़ाई में, एक कहती है 8 महीने, एक कहती है अपनी कितने 6 अपनी 12 महीने वो उस कढ़ाई में पड़े रहे। 3 रिवायतें हैं और वो लाल हो गए। तो अब ये 3 रिवायतें बयान करके एक बड़ा माहौल बनाया, जैसे इन्होंने मोतबर जराए से वजूहात मालूम करने पे ये मालूम हुआ कि मौसूफ को अरबी पे अबूर हासिल नहीं है, इसलिए मुनाजरे से फरार इख्तियार किया। और शेख मोहम्मद सनद नजफी ने कहा आइंदा उर्दू जबान में क्या पाकिस्तानी आगे जाकरीन वो को। आगे आपके हाँ को मुखातब करने के बजाय अरबी में मुझे चैलेंज करना, मैं आपकी खिदमत में आपके दफ्तर खुद हाजिर हो जाऊंगा। और अगर किसी और मुफ्ती मुजतहिद को भी इल्मी हिस्सा हो तो हैजा उसको भी जरूर हैजा। बनाइएगा। हैजा लिखा है, मैं हाँ इल्मी हैजा हो उसको भी आप जरूर शामिल करें। आगे क्या लिखा है जिन्होंने, हम्म। और कुमल मुकद्दस और कुम। जिस किसी मुफ्ती मुल्ला को शहादत सालसा पे तकलीफ हो, आयतुल्ला शेख नजात आई साहब का खुला चैलेंज है कि हर मकाम पर इन मुफ्तियों की खिदमत करने के लिए हाजिर हैं, इनकी तकलीफ फराग दिली से दूर की जाएगी। और मेरे पास इन दोनों की लिखी तस्वीरें नहीं थी, इसलिए हमने पुरानी तस्वीरें पुरानी उठाई और किस्म। सेंड की, जिससे भी पुरानी तस्वीरें उठाई और सेंड की, जिससे बाद मुकसरीन ये तासुर देना चाहते हैं कि शायद ये झूठ हो। हम्म। अब ये चैलेंज बरकरार है शेख सनद साहब का। और ये इन्होंने तस्वीर जो लगाई हुई है जहां पे सारे मौजूद हैं, हाफिज साहब मौजूद हैं, आप तस्वीर में देखें। दिखाएं हाशमी साहब कहाँ बैठे हैं जी, थोड़ा उनको वो कर दरमियान ये में एक हाँ
यहाँ पे जो है वो تصویروں میں یہ شیخ سند صاحب موجود ہیں، شیخ بشیر نجفی صاحب، اور یہاں پہ موجود ہیں بالکل کونے میں آیت اللہ سید سعید الحکیم صاحب موجود ہیں. اور یہ جو ہے وہ نجف اشرف میں تقریباً جو ہے یہ جو فاتح خانی کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ اکثر فقہا کیا جمع ہوتے ہیں. اور یہ جامع توسی ہے کہ جہاں پہ سارے فقہا بیٹھے ہیں، کہ جہاں پہ ہمارا درس خارج بھی ہوتا ہے، اس مسجد میں کیا جمع ہوئے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ گوگل پہ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ یہ سرچ کر لیں فقہائے نجف کے متعلق، تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیز کیا وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی. یعنی گوگل پہ آپ جائیں اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ یہ لکھیں کہ مراجع النجف فی مجلس الفاتحہ، فی مجلس الفاتحہ، وہاں پہ آپ سرچ کریں اور ویڈیو سرچ میں آ جائیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی. سید محمد تقی طباطبائی القمی خدا ان پہ رحمت نازل فرمائے، جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کے متعلق جو ہے وہ فاتح کی محفل رکھی گئی تھی اور وہاں پہ سارے فقہا کیا تھے جمع تھے. تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ چینل نے اس کی کوریج کی ہے. ٹھیک ہے، اور کوریج میں جو ہے وہ سارے علماء جو ہیں وہ وہاں پہ حاضر ہیں، موجود ہیں. کسی کی مجلس فاتح ہوتی ہے تو اس کے جو دوست احباب اور لواحقین ہوتے ہیں وہ استقبال کے لیے جو ہے وہ مسجد کے باہر جو ہے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں. پھر علماء جو ہے وہ اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں، سپارے رکھے ہوتے ہیں قرآن مجید کے. پورا سپارہ بھی نہیں ہوتا، چوتھا حصہ ہوتا ہے. تو وہ سارے جا کے وہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد دعائے خیر اور فاتح ہوتا ہے، پھر ہر کوئی کیا چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہے کہ یہ محفل فاتح کی وہاں پہ کیا انعقاد کی جاتی ہے. تو اب یہ جو ہے وہ سید محمد تقی طبائی کی جو ہے وہ وفات کے بعد جو ہے یہ محفل منعقد ہوئی، اور یہاں پہ بہت سارے علماء فقہا نجف کے ساتھ ساتھ موجود ہیں. اب یہ مسجد میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ سند بھی کیا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. باقی ان میں سے آیت اللہ سید سعید الحکیم ہیں کہ جن کے متعلق جو ہے وہ عالمیت کی بھی کیا بحث پائی جاتی ہے کہ سید سیستانی سے یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے. اور سید سیستانی عام طور پہ جب بھی یہ احتیاط واجب لگاتے ہیں تو سید سعید الحکیم کی طرف ہی کیا وہاں پہ رجوع کیا جاتا ہے عام طور پہ. یہ آ ان کے رہے ہیں. متعلق کافی نظریات موجود ہیں. صدام کے زمانے میں ان کو جیل وغیرہ میں رکھا گیا، اذیت دی گئی، اور وہاں پہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی کافی، یعنی ان کے مظلوم جو ہے وہ ایک ہے. جی جی. اب یہ کہ شیخ سند کے اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اب ان کے پیچھے ملتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک نماز جماعت کرائے گا تو سارے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ حلال زادے اور حرام زادے بن چکے ہیں، فقہی اختلاف ہمارا بن چکا ہے. اب انٹری ہوتی ہے آیت اللہ شیخ بشیر نجفی صاحب کی، حافظ اللہ کی. یہ ہمارے لیے فخر ہیں، پاکستان کے فخر ہیں. یہ آتے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے بھی علماء کھڑے ہو رہے ہیں سارے کے سارے. یعنی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہم مقصر اور غالی کی ایشو بناتے ہیں نا، تو ان کا بھی ایشو ایسے ہے، جبکہ ان کے ایشو ایسا نہیں ہے. اب شیخ بشیر نجفی صاحب کو اختلاف تھا تو ان کے لیے کیوں کھڑے ہوئے استقبال کے لیے؟ ہاں، شیخ سند صاحب کھڑے ہوتے ہیں. شیخ سند صاحب یہاں پہ کھڑے ہو چکے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلے جی کھڑے ہو چکے ہیں شیخ سند صاحب. ابھی بیٹھ رہے ہیں، پہلے حافظ صاحب بیٹھے، بعد میں شیخ سند صاحب بیٹھے. اب یہ دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. شیخ سند کی طرف منہ کر کے ان کو دعا دے رہے ہیں، شیخ سند کی طرف منہ کر کے ان کو دعا دے رہے ہیں. ایک دوسرے کو دعائیں دینا. حافظ صاحب پنجابی ہیں، ان کے بکل عربی تو آتی نہیں ہے. شیخ سند کو پنجابی میں کہہ رہے ہیں تیرا خیر ہوئے بھلا ہوئے آئے ہیں. اچھا، عربی ان کو آتی نہیں ہے تو اتنے درس خارج کی ریکارڈنگ اور اتنی کتب جو عربی میں ان کی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیں وہ کیسے آ گئی. جو مختلف چینل پہ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے پھر اگر ان پر بھی نہیں آتی. جی قریشی صاحب گوگل ٹرانسلیٹر استعمال کرتے ہیں، خود بھی سب یہی کرتے ہوں گے پھر.